Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de español. Soy Brenda Romagnolo, tu profesora. Hoy vamos a ver cómo distinguir el imperfecto y el pretérito o indefinido. Los dos tiempos del pasado simple en español. Hello, I'm Brenda Romagnolo, your Spanish teacher, and today we're going to have a look how to distinguish between the pretérito, the preterite, and the imperfecto, the imperfect, the two past tenses in Spanish. As always, I'm going to do the explanation in Spanish so that we practice listening comprehension in Spanish, and then I will do a quick translation into English so that we cover all levels of Spanish. Vamos a empezar describiendo cuándo usamos el imperfecto o el pretérito. Recuerda que en español tenemos dos tiempos simples para el pasado, el imperfecto y el pretérito o indefinido. El imperfecto lo usamos exclusivamente para hacer descripciones en el pasado. ¿De qué son estas descripciones? Para describir a personas. Si yo quiero describir a una persona en el pasado, voy a usar el imperfecto. Para describir cosas, si quiero describir un objeto, una cosa en el pasado, voy a usar el imperfecto. Y para describir lugares o situaciones, si voy a describir una ciudad o un barrio, un lugar en general en el pasado, voy a usar el imperfecto. Y una circunstancia, por ejemplo, cuando yo quiero contar una historia, voy a decir a dónde estaba, dónde me encontraba, toda esa descripción contextual del lugar donde estaba, voy a usar el imperfecto. Muy bien, entonces siempre yo enseño que para describir en el pasado usamos el imperfecto. También usamos el imperfecto para hablar de acciones habituales, acciones que son de rutinas en el pasado. Una acción habitual, una acción que sucedía repetidamente en el pasado. Cuando tenemos acciones habituales en el pasado, vamos a usar el imperfecto. Y el otro uso para el imperfecto es para hablar de acciones en progreso que son interrumpidas. Cuando tenemos una acción que está en progreso y que está sucediendo o que tiene duración en el pasado, vamos a usar el imperfecto. Muy bien. Por ejemplo, yo estudiaba español cuando, por ejemplo, la segunda acción que interrumpe esa acción siempre está en el pretérito y te voy a explicar luego por qué. Estaba estudiando, sí, o estudiaba cuando llamaron por teléfono. ¿Sí? Esa acción estudiar estaba en progreso en el pasado y por eso usamos el imperfecto aquí. También usamos el imperfecto para hablar de acciones simultáneas. Si queremos hablar o describir a dos acciones que suceden al mismo tiempo en el pasado, vamos a usar el imperfecto, ¿sí? Por ejemplo, ella leía el periódico mientras él cocinaba. Aquí puedes ver a las dos personas realizando estas acciones de leer y cocinar al mismo tiempo. El pretérito lo vamos a usar para hablar de acciones que simplemente sucedieron en el pasado. Acciones que no tienen duración, no tienen una progresión en el pasado, no están describiendo nada, simplemente cuentan la historia, dicen qué pasó, nos dicen qué es lo que sucedió en el pasado. Es una acción sin ninguna conexión, algo que sucedió, algo que pasó en el pasado. En el caso de las acciones interrumpidas, el pretérito va a interrumpir esa acción en progreso que habíamos dicho con el imperfecto, ¿sí? Estudiaba cuando
llamaron por teléfono. Ellos llamaron por teléfono está en el pretérito y es una acción que sucedió una vez en el pasado. No tiene conexión con nada, no está en progreso. Ellos llamaron por teléfono. Okay, so the main differences between and how to distinguish between the preterito and the imperfecto is that when we use one and the other. So we use the imperfecto for everything that is descriptions, to talk about descriptions in the past. If we want to describe people, things, and places or circumstances or contexts, then we're going to use the imperfecto for that. So for describing people, we can, if we're going to describe someone in terms of characteristics or personality in the past, we're going to use the imperfecto. If we are going to describe objects or things in the past, we're going to use the imperfecto as well. And if we're going to describe a place or a situation or a setting for a story, then we're also going to use the imperfecto. We are also going to use the imperfecto to talk about habitual actions or routines in the past. Anything that is a habit or a routine, we used to talk about what used to be happening or what used to happen in the past, then we are going to use the imperfecto because that action repeats itself on several occasions in the past, and that's why we use the imperfecto here. Another use for the imperfecto is to talk about actions that were in progress. Yes, actions with duration that are interrupted by another action, and the action that interrupts that action in progress that is going on with the imperfecto is, of course, with the preterito, and I'll tell you why in a minute. But in the case of estaba estudiando, I was studying, or estudiaba, I was studying in the imperfecto, we have that duration there in that action in the past, and then something happened to interrupt that action, which is they called. Yes, estudiaba cuando llamaron por teléfono. I was studying when they called on the phone. Another use for the imperfecto is to talk about two actions that are in progress or that are happening at in the past at the exact same time. So, ella leía el periódico mientras él cocinaba. In that case, we have she was reading the newspaper while he was cooking. So you have the two people, the reading and the cooking, happening at the same time. So for those two actions that are happening at the same time in the past, we are going to use the imperfecto. And the preterito, we use it to just simply describe an action that happened in the past. It's a point, one point in the past, an action that simply happened, something occurred, it didn't have any duration, it wasn't in progress, it's not related to any other action or time frame, nothing like that, something simply happened. And when we say what happened, we use the preterito. In the case of the action that was interrupted in the past, estudiaba cuando llamaron por teléfono, llamaron is they rang, so they called on the phone. It's just one-time action, it didn't have any duration, nothing to do with the present, past, no information, no description. That's what happened, they rang. And interrupts that action that was in progress, estudiaba. See, the action that was in progress was the studying bit, that I was studying. Muy bien. Eso es una descripción, un resumen de cómo distinguir entre el pretérito y el imperfecto. Pero ahora vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a analizar esto que aprendimos con una biografía, con una historia. Te voy a contar la biografía de Carlos Gardel y vamos a analizar por qué algunos verbos están en el pretérito y otros en el imperfecto basado en la explicación que te acabo de dar. So now we're going to practice this. I'm going to talk to you about Carlos Gardel, and we're going to have a look at his biography, and then I will analyze the verbs, why some verbs are in the pretérito and why some others are in the imperfecto based on the explanation that I have just given you. Antes de empezar, ¿sabes quién es Carlos Gardel? ¿Quién fue Carlos Gardel? Por favor, es el cantante de tango más famoso del mundo. Bueno, es muy conocido en Argentina, de donde yo soy. So he's a really famous tango, probably the most famous tango singer in the entire world, and we love him in Argentina, where I'm from. Nadie sabe dónde nació Carlos Gardel.
pero dicen que fue en Toulouse, Francia, en 1890. Carlos Gardel era cantante, compositor y actor de cine. Fue el cantante más importante y famoso en la historia del tango. Gardel vendió millones de discos en todo el mundo. Se mudó con su mamá a Argentina cuando era un niño. Tenía solo 3 años. Carlos Gardel vivió y creció en Buenos Aires desde 1893 y se nacionalizó argentino en 1923. Carlos Gardel era muy joven cuando empezó a cantar y tenía una voz muy particular. Cantaba en las esquinas de las calles, en reuniones y fiestas, y también trabajaba en bares clandestinos en Buenos Aires. Triunfó en Buenos Aires, luego en Francia y después en Estados Unidos, donde filmó varias películas en Hollywood. Murió trágicamente cuando estaba de gira en un accidente aéreo en el aeropuerto de Medellín, Colombia, en 1935. Tenía 44 años de edad y estaba en el pico de su carrera artística. Como era famoso y por su trágica muerte, se convirtió en un ídolo para todos los argentinos. Carlos Gardel es un verdadero mito que representa la cultura urbana argentina y uruguaya. So now we're going to analyze the verbs in this biography in the past, and we're going to see why we use some verbs in the imperfecto and why do we have some verbs in the preterito based on what we have learned today. And there you have the translation of the biography. So if you want to really check and see what the meaning of these words or sentences were, you can have a look there. Okay, so here in the first paragraph, we have the verbs that are in the pretérito. Nació, fue en Toulouse, vendió millones de discos. All these verbs, they're one-time actions, and that's why we are using the pretérito in the past. So we're saying that he was born, it was where he was born, it was in Toulouse, and that he sold millions of records. So in that case, we don't need to use the imperfecto because we're not describing anything, we're just telling what happened. This happened and this happened, this happened. We use the imperfecto when we say Carlos Gardel era cantante, compositor, because we're describing his career, we're describing him, what his occupation was in the past, and that's why we have to say era. When we say fue el cantante, which is also a description of his career or his occupation in the past, the difference is that we say it in the history of tango. So he was the most famous singer of tango, right, in the history of tango. And that in the history of tango is a specific period of time, which is why we have to put this verb in the pretérito and not the imperfecto. Okay, so if it is a period of time, we can use the pretérito, yes, because we have to describe that action. Se mudó, sí, to Argentina. So he moved to Argentina. That's a one-time action. But the following two verbs, era and tenía, they were describing Gardel in the past. So we're saying era un niño. See, he was a kid. He used to have, or he was 3 years old. Yes, to describe Gardel in the past. Vivió y creció. So he lived and grew up in Buenos Aires. And then he naturalized Argentinian, yes? And all these actions, they're in the pretérito because we're telling what happened. We're not describing him, or we're not describing a place or a setting, anything. We're just saying what happened. We can see here Carlos Gardel era joven, tenía voz, cantaba. So era and tenía, we're using here to describe, that's why we're using the imperfecto. We're describing him when he was young and what his voice was like. Then we say cantaba and trabajaba. These are habitual actions in the past, routines. That's why we use it in the imperfecto. So in this paragraph, we can see these actions with the pretérito because we're just telling the stories. Yes, he succeeded in Buenos Aires. He filmed all these movies in Hollywood. And then when we say cuando estaba de gira, so when he was on tour,
Yes, we can see that action in the imperfecto because it's an action that was in progress, that is interrupted with his accidental death, right? So murió, he died. That is the action that interrupted him being on tour, right? And then we say tenía 44 años when he passed away. In that case, he was 44 years old. We are just describing him in the past. That's why we use the imperfecto. And estaba en el pico de su carrera. So he was in the peak of his career, right? Artistic career. And in that case, we can say that it's an action that was happening simultaneously as he was on tour. So that him being at the top of his career and being on tour were happening at the same time. Muy bien. Here we say como era famoso, we're describing Carlos Gardel in the past, so he was famous, that's why we use the imperfecto. Su trágica muerte se convirtió, so he became, in that case, we're just using the pretérito to describe what happened. Yes, just to say what happened. Then we switch to the present tense because we are going to talk about the urban culture of Argentina and Uruguay in today, right? Or right now in today's world. And that's why we're saying he is a true myth and it represents the culture. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver la clase y nos vemos en la próxima. Adiós, hasta luego.